माइजा अमीद साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जीरो रिस्क की गारंटी मिल चुकी है, सो आगे और कौन कौन सी गारंटी मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। गारंटी तो अब मुझे नहीं पता किस किस्म की होती है, लेकिन हर मुंतखब अवामी नुमाइंदा जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना हो, उसकी एक फॉलोइंग होती है, उसकी एक करिश्मा होता है। बहुत से लोग उनके जो हैं पार्टी के जो हैं वो उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो जो वो आ रहे हैं उसमें गारंटी तो यही होती है कि अवाम जो है पॉपुलर वोट जो है और अवाम जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है। इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसको गलत इल्ज़ाम की वजह से निकाला गया और अब जो है वो बीमारी की हालत में गए थे, तो इंशाल्लाह अब जो वो ठीक हो गए हैं और वो आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये गारंटी उन हलकों से मिली है या उन अवामिल से मिली है जिसमें आप हमेशा कहते थे कि उसके मुखालिफ अब आपकी सियासत होगी। सो अब हम ये समझें कि आपने विद इन द सिस्टम ही काम करना है, ये तब्दीली आ चुकी है PMLN में। देखिए, तब्दीली तो PTI में आती है तो जो है PTI तितर बितर हो जाती है। एक तब्दीली आई और उन्होंने सारे लोग जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, कुछ भाग गए। तो हमारी ऐसी पार्टी तो है नहीं, तो पार्टी तो ऐसी हमारी है नहीं, इसलिए हम तो अवामी जो है वोट के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और डील जो है मैं समझती हूँ उन लोगों के साथ होती है जो आपके साथ इक्वल एक ही, जिनका पलड़ा जो है बराबर होता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बीमारी की वजह से भेजा गया, उनके केसेस अदालतों में हाँ झूठे हैं, उनकी ऐसी पोजीशन तो नहीं है कि उनके साथ कोई डील की जाए। लेकिन ये जरूर है कि there is no deal, there is no understanding, there is no risk assessment। आप राना सनोला की बात को डायरेक्ट डिनाई कर रही हैं। He said कि जीरो रिस्क इवैल्यूएट किया है, जीरो रिस्क पे बात हो चुकी। तो जीरो रिस्क का मतलब ये है कि अदालतें जो है उनको हिफाजती जमानत देने को तैयार हैं, कंसिडरिंग के वो बीमार हैं, कंसिडरिंग के उनके केसेस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो हिफाजती इजाज़त जो है वो मिल जाती है और मोस्ट प्रोबेबली 80% या 99% मिल जाएगी। तो इससे ज़्यादा बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? इसका डील से क्या ताल्लुक है? ये मैं आपको डील के बारे में ज़्यादा लगता है, जब आपने सोहेल वलायत साहब का आर्टिकल नहीं पढ़ा, I'll certainly share with you, मैं आपके सामने रख देती हूँ। सीनियर सहाफ़ी और कौम निगाह सोहेल वलायत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िएगा। कहते हैं ऐसा लगता है कि पसे पर्दा सब कुछ तय हो चुका, वो इसलिए वापस आ रहा है कि उसे इक़्तिदार तक का रास्ता वाज़े नज़र आ रहा है। मामलात सिर्फ उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही तय नहीं हुए, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की मावनत भी शामिल नज़र आती है। यूँ महसूस होता है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को माली इमदाद का जो इशारा दे रखा है, इसके लिए ये शर्त बांधी गई है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए जो लॉन्ग टर्म मुआशी पॉलिसी की जमानत दे। माइजा अमीद साहिबा, ये कौन से चेहरे की बात हो रही है और किसकी वापसी की बात हो रही है? देखिए, मैं फरिया ये जो है ना लाना और लेके आना, ये सूट करता था एक सिलेक्टेड आदमी का जो इमरान खान था। यहाँ पे 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे मियां नवाज शरीफ साहब, और जो हालात अवाम के साथ के हो गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत आज तो सिलेक्टेड नहीं है इमरान खान, आज तो नहीं है। नहीं सिलेक्टेड है, क्यों नहीं सिलेक्टेड? आज भी सिलेक्टेड है, अब तो रिजेक्टेड सिलेक्टेड था उसका। रिजेक्टेड तो वो अपने करतूतों की वजह से हुए हैं, सिलेक्टेड तो नहीं है ना, तो अब इट मींस देयर इज अ न्यू सिलेक्टेड वन। There is no new selected one। अगर आप पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री निकाल के देख रहे हैं, PMLN की हुकूमत, अभी PMLN की हिस्ट्री निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम हमेशा अवामी वोट के साथ आते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो तंग पड़ गई है। ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो इमरान खान की शक्ल में आए थे, अब अवाम चाहती है कि उनको पूरी तरह रिलीफ मिला जाए। और जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने इक़्तिसादी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी मुल्क को इस्तेकाम और जो है इस दलदल से निकाला है जो पिछली पार्टीज जो हैं वो करके जाती हैं। आपको पता है 2013 में लोड शेडिंग थी, जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ था, लेकिन जब PMLN आई
تو انہوں نے 3 سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جو ہیں ریفارمز کیے جس سے ایک تو ادارے مستحکم ہوئے اور دوسرا مستحکم ہوئے، اور دوسرا جو ہے وہ اکانومی پہ بھی جو ہے ایک پازیٹیو ٹرینڈ چلا. تو آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، آپ ڈالر کا دیکھ لیں، آپ مہنگائی دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیو ایک اس پہ چلی گئی تھی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے دھرنے دی اور قبریں کھودی اور پتہ نہیں کیا واٹ ناٹ، جس کی وجہ سے ادارے بھی کھوکھلے ہوئے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو غلط الزامات پہ نکالا گیا. معزز صاحبہ، تیاریاں کیا ہو رہی ہیں میاں صاحب کی؟ پہلے ہم نے ہونڈا کی بات سنی، پھر پہلے بریانی پہ آپ کو الزام لگتے تھے، یہ ابھی ایک نئی ٹرینڈ جنت کی نظیر سنائی جا رہی ہے. یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے معزز حمید صاحبہ؟ دیکھیے پھر یہ 2-3 چیزیں I just want to clarify first. ایک تو تھی میرے بھائی نے کہا وہ جو ڈیل والی بات تھی، میرے بھائی I think unfortunately وہ ذرا اپوزٹ لے گئے. میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے اور جو ڈیل کرنے والے ہیں ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو اس طرح کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی مطلب ڈیل ہو نہیں سکتی. تو میں عاجزی سے کہتی ہوں کہ پی ایم ایل این اور کی جو لیڈرشپ ہے بڑی عاجزی سے اور بڑی جو ہے وہ ہیوملٹی سے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہر قصہ پیش بھی آتے ہیں اور وہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہوگا ان کی فیمس سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ میں اپنا جو ہے اس پہ اللہ پہ رکھتا ہوں، اللہ میرا جو ہے وہ بدلہ لے گا، اللہ میاں جو ہے انہوں نے سب کچھ جو ہے اللہ میاں پہ چھوڑ دیا. پھر اوکے I'll come to the جنت فیکٹر. پھر یہ بھی بتا دیں کیونکہ آج اسی آرٹیکل میں اور عمار مسعود صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا، مسلسل یہ بات ہو رہی ہے ریکنسیلیشن کی، میاں صاحب معاف کریں، آ کے ہاتھ ہولی کر دیں اپنے اپوننٹس پر. اس میں کوئی پی ایم ایل این میں بات ہوئی ہے کہ سختیاں کم کی جائیں اپوزیشن کی؟ پہلی تھوڑی سی چنی منی سی آپ کی اپوزیشن ہے. دیکھیں میں اس میں چنی منی اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن چنی منی اسی وجہ سے ہوئی، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی، اپنی گورننس کی وجہ سے ہوئی. اس کا پی ایم ایل این سے تو تعلق نہیں ہے. مطلب آگے ایسا الیکشن بھی آ سکتا ہے کہ کوئی اور پارٹی اسٹرانگ ہو جائے. تو اگر ڈیو پروسیس جو ہے جمہوریت کا چلے تو میں کہتی ہوں کوئی بھی آ جائے اس کو مانا جائے گا. لیکن دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ آ کے جس طرح اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اتھارٹیز کو جو ہینڈ اوور کیا، اس کو جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں اور موازنہ کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اگر لاشیں گرائیں گے تو میری سیاست جو ہے وہ چمکے گی. تو یہ ایک 2 کانٹرڈکٹری ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عاجزی کس میں ہے اور خوف خدا کس میں ہے.